Paimatajak 46 Surma Church Manganang Samol Sorkar Tai Chinaro Paimatajak Tini Hindustani Wosongni Leader Manganang Babu Base Yuwe Morom Nina Babu Awan Gore Tini Professor Tipramothani Wanjibo Songni Tipramothani Leader Borom Ganang Pronojit Namor Sudronobo Koinai Base Yuwe Morom Nina Babu TFT jadi Pandani Acung Thang member YTF Manganang Swami Reborma dan district YTF Vice President Ipandani jadi one day seminar ni jadi punya Acung Thang Acung Thang Acung Naga jadi YTF Gelana Habai jadi high level committee chairman Borogana Murahalam no তাই তাবক দিলেন হাবাই সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো দর্শক সমাজসেকান কইনাই যিনি হাবাই তাই হাবাই তিনি 46 সুরমানি তিনি YTF টিভিসি টিলদুগা তিনি ওয়ান ডে সেমিনার पहिला ना चों सेमिनार सेमा थाकान तिनी YTF तिनी बाना पिसावै चों पान्दा चेंनाय एकाय पहिला न बाना पिसाना बाबै आं कोइनाय तिनी सेंट्रल ने YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट मनगनां जितेन्द्र बर्मानो कोइनाय बाना पिसाना बाबै ताय लगरेना बय कोइनाय तिनी ब्लक प्रेसिडेंट तुषार बर्मा ताय YTF नि प्रेसिडेंट जेकब खालाम विश्राम सावधान विश्राम YTF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Ubagra long live, long live, long live. Ubagra long live, long live, long live. Ubagra long live, long live, long live. Dipramotha long live, long live, long live. Dipramotha long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Ubagra ke, Ubagra ke, Ubagra ke, YTF, YTF. Oi, gara abai khedi, kaka abai khedi. Please, Fakti, sound kangi order di, hai sih. Sound kangi noga sugoi, hai khedi, sei khedi. Berani caya lo, berani caya. Amul bawa yang sana nayo, samuo nohoti complaint di, samuo khedi objection di, sound kangi lorai khedi. Nogo tomoy, daik kori nani. Abo please jaga lagi, dakire phera untung. Amar request থাকবো যারা পিসিএফ প্রেসিডেন্ট ফেডারেশন তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবো আমাদের মহারাজা একটু আগে আমাদের সামলদা বলছে এখানে কারো চায়া কাজ হবে না একমাত্র মহারাজা আদেশ দিবেন কাকে কি হইবে দিবেন কারে কি নিয়োগ করবেন ওয়ান ম্যান ওয়ান কমন এটা আমাদের শোনা দরকার আমি আশা করি তো আজকে যেহেতু YTF এর প্রোগ্রাম আমি এই ক্ষুদ্র ভাষণ দিয়ে আমার ভাষণ এখানে আমি শেষ করলাম নমস্কার সবাইকে রুবানা আইয়ুব লক্ষ্য YTF আইয়ুব লক্ষ্য